Kemarin kita udah bahas tentang animals, masih ingat? Cara membuat teksnya masih ingat? Enggak. Enggak ingat? Tentang mendeskripsikan animals. Ya? Masih. Nah, sekarang coba kita bahas soal ini. What do you know about tigers? What do you know about tigers? Mungkin ada yang bilang punya 4 kaki kayak gitu. Deskripsikan dulu animals. Apa? Lester the cat. Any others? Apa? Oh ya, bigger body. Oke, good. Yang lain? Ada yang tahu? What do you think about tigers? Punya berapa kaki? Oke. Berbulu atau tidak? Berapa telinga? Apakah tigers ini has a long tail? Good. Oke. Terus what makes him different from cats? Apa perbedaannya sama kucing? Size. Oke. Yang lain ada lagi? Food? Biasa. Warna. Apa color? Oh, benar color. Oke, good. Good, guys. If you read about tigers, but your pet cat, what kind of text is it? Kayaknya jadi ada perbedaan antara descriptive text sama report text. Kira-kira ada yang tahu apa perbedaannya? No, belum tahu. Oke. Kalau descriptive text, dia itu mendeskripsikan apa yang kamu lihat. Contohnya, ketika
udah secara umum kan. Secara umum gajah emang kayak gitu. Nanti kalau kalian punya gajah, kakinya 3 kak, yang satunya patah, itu nggak boleh dimasukin ke report. Oke? Oke, for the purpose, tujuan dari report text. For the first is give actual information about living and non-living things. Jadi dia adalah teks yang memberikan informasi fakta, baik itu benda mati ataupun benda hidup. Terus yang kedua, help readers understand natural, social, or scientific facts. Jadi dia menolong pembaca itu untuk memahami kondisi benda itu secara faktanya, secara sainsnya kayak gimana. Lalu ada describe general characteristic, personal experiences. Jadi dia juga mendeskripsikan karakteristik umumnya, tidak personal, pengalaman personal kalian, bukan kewarganegaraan yang kalian kasih. For the example of animals, ada dolphins, eagles, ada cats. Untuk yang things ada di computer, di airplane. Terus untuk yang natural phenomena ada rain, terus sama earthquakes. Oke, general structure. Jadi report text itu ada 2 bagian. Kan biasanya kalau teks itu kan ada banyak paragraf ya. Nah, kalau di report text itu paragrafnya cuma dibagi 2 aja. Yang pertama yang atas itu adalah general classification. Jadi fakta secara umumnya kayak gimana. Lalu yang bawah itu termasuk ke description. Oke. Harap dihafal ya, cuma 2 aja. General classification sama description. Contohnya yang general classification. A dolphin is a sea mammal that lives in rivers. Artinya apa? Ya benar. Lumba-lumba adalah mamalia laut yang hidup secara berkelompok. Nah, itu kan secara umumnya. Terus kita masuk ke paragraf 2, itu harus lebih spesifik dong. Kan masuk ke deskripsinya. Contohnya, dolphins have smooth skin and are very intelligent animals. Jadi lebih ke karakteristiknya si dolphin, si lumba-lumba ini kayak gimana. Kayak dia punya kulit yang lembut, terus dia punya otak yang lebih cerdas daripada hewan lain. Itu harus lebih intens lagi. Untuk unsur bahasaannya itu ada 3. Yang pertama adalah simple present tense. Masih ingat simple present tense itu apa? Masih? Ada yang masih ingat nggak simple present tense itu apa formulanya? Subject plus verb, plus object. Oke, dan itu contohnya simple present tense ada is, are, have, live, sama to. Oke. Yang kedua ada general nouns. General nouns itu ya bendanya yang tadi deskripsikan itu apa. Contohnya ada dogs, chickens, computers. Terus ada technical terms, itu adalah kayak sifat secara khususnya. Contohnya ada mammal, eruption, keyboard. Dia kan kayak termasuk hewan mamalia, itu udah masuk ke technical terms. Terus no personal opinions, nggak boleh opini personal. Oke, jadi ini adalah yang membedakan antara report sama deskriptif. Kalau bisa ditulis karena ini adalah report, beda dengan report sama deskriptif. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau report text itu describe things in general. Udah jelasin ya tadi. Describe things in general secara umumnya. Sedangkan kalau descriptive text dia cuma specific one. Kayak contoh ya, kucing ini. Menurut kalian warnanya apa? Pink. Oke, pink, putih, orange. Dan itu kan seperti yang kalian lihat. Tapi pada umumnya tidak seperti itu. Jadi seperti yang kalian lihat itu masuk ke descriptive text.
nggak boleh masuk ke report. Kalau report harus secara oke. Untuk language feature-nya ombat personal pronouns, jadi nggak boleh ada I, my, our. Apa artinya my? Punya tuh, ya. Kalau our, Tidak semuanya. nah itu nggak boleh ada di report text. Jangan descriptive text boleh pakai kayak gitu. Contohnya, cats are small animals. Itu kalau di report text, karena emang pada dasarnya semua hewan, semua kucing di dunia ini kecil. Ya kan, nggak ada kucing besar. Gorila. Apa sih oke. Kucing enggak tidak kucing itu namanya kucing apa? Kucing apa? Kalau di descriptive text contohnya my friend is white and white. Dia ada mainnya. Pasti dia bilang white, ya kan kucingnya dia gitu kan. Ada punya tidak seperti itu. Oke, next. Tinggal apa nanti? Next, jadi report text ini nggak hanya bahas tentang hewan aja, nggak hanya bahas tentang animals aja, tapi juga bahas tentang barang, juga bahas tentang fenomena alam itu juga bisa. Jadi terserah kalau kalian mau apa di report text-nya. Oke. Oke, selanjutnya ini ada di example. Ada yang mau baca? Jam. Siapa? Kalau nggak ada, aku tutup. Itu ada belajar, saya ada. Coba yang di atas, yang general classification. Example test. Yang general, iya yang general sampai island seperti itu. Boleh? Sampai mana? Sampai island, sampai ketiga titik itu. Nggak bisa, lewat. Nggak ada maju tujuh. Apa aja coba? General selanjutnya Iya, kan kamu dong. nggak kelihatan, boleh maju. Tuh. Nggak apa-apa, nggak apa ya, maju. Kelihatan? Sini aja nggak apa-apa, sini temennya. Kelihatan? Oke, kelihatan. Children belonging to this animal class. They are carnivorous and eat meat. They use their fur and they eat food. They get up and swim very well for the They live alone and like on their bed. Oke, tepuk tangan. Oke.
subscribe manatee to YouTube channels. Thank you. Sharks are a group of predatory fish known for their distinct appearance and powerful hunting abilities. They belong to the class Chondrichthyes and are found in oceans all around the world. There are over 400 different species of sharks, each with its own unique characteristics and behaviors. Sharks are easily recognized by their streamlined bodies, powerful jaws, and multiple rows of sharp teeth. Their skeletons are made of cartilage, which makes them lighter and more flexible than bony fish. Sharks come in various sizes, from the small dwarf lantern shark, which is only about 8 inches long, to the massive whale shark, which can reach lengths of over 40 feet. Sharks inhabit a wide range of aquatic environments, from shallow coastal waters to the deep sea. They can be found in both tropical and temperate regions, and some species, like the bull shark, are even capable of swimming in freshwater rivers and lakes. Sharks are apex predators, meaning they are at the top of the food chain in their respective ecosystems. They have a diverse diet that can include fish, seals, sea turtles, and even other sharks. Their keen sense of smell, excellent vision, and electroreception, sensitivity to electrical fields, make them formidable hunters. Most sharks reproduce through internal fertilization, with the male using specialized organs called claspers to transfer sperm to the female. Depending on the species, gestation periods can range from several months to over a year. Some sharks give birth to live young, while others lay eggs. Sharks face numerous threats, including overfishing, bycatch, and habitat destruction. Many species are listed as vulnerable or endangered due to human activities. Conservation efforts, such as the establishment of marine protected areas and the regulation of shark fishing, are crucial for their survival. In conclusion, sharks play a vital role in maintaining the balance of marine ecosystems. Their fascinating biology and behavior continue to captivate researchers and the public alike, making them an important subject of study and conservation efforts. Now, answer these questions. True or false? Number 1. Oke, dari video tersebut, kira-kira kalian nangkep apa? Surf out of course. Terus yang lain? Yang lain? Bagus. Yang lain? Others? Karena udah aku good. Lagi? Oke, individual task. Soal yuk into the worksheet. Your task is to do this worksheet. Make it ready. Make it ready.
True itu benar. Hah? True itu benar. Ya, tulis benar pakai huruf T. Dan kalau salah, nyatanya salah pakai huruf F. False. Oke. Oh, that's true. Lanjut ya. Lanjut.
Yang belum berapa orang udah angkat tangan? Oke, sementara kita tunggu yang belum selesai, tenang aja, selesai nggak apa-apa. Kita beralih ke tugas kelompok kedua. Tugas kelompoknya, tugas kelompoknya adalah membuat report text. Tugasnya adalah membuat report text, report text satu kelompok, satu buku tulisan. Nanti ditulis nama kelompoknya. Jadi buat yang belum tahu contohnya bisa lihat di sini. Dan cara menggunakannya, oke, cara menggunakannya gampang ya. Kan bisa pakai his atau art untuk presentasi yang mudah sekali. Contohnya, a tiger is a wild animal. Itu boleh untuk di generalnya. Yang kedua, kalian boleh mendeskripsikan shape atau size-nya. Contohnya, the shape is long. It has a long tail, it has a big body. Pakai chest, This